Hey guys, this is a live recorded game. We'll be playing on Westlake against our opponent here. We're on the latest patch here, so Mangada got a little bit buffed, but not a lot. Still gonna be pretty bad. A little bit more DPS, like an extra damage every like 3 seconds or something. Um, Гиш хүлээж байна уу? Зарлиг. Уугал даран хөдөл. Дагсуа зарлиг ёсоор болгосон. Good luck. Have fun. Дагсуу. Зарлиг морж байна юм. Санар. okay. I don't know how to grab that, but whatever. Okay. Та юу хүссэн бэ? Map is definitely interesting. Юу? Зарлиг буулгах уу? Дагсуа. Хатан бэлэн байна юм. It's fairly exposed. It's not super easy to turtle on this map, if I remember right. Хатан бэлээдүүгээ морь. Харам. Хийнэм. Зарлиг буулгах уу? Морж байна юм. Бэлэн байна. Дагсуу. Уугал даран бэлэн. Хатан бэлэн байна юм. Би зорчсон. Дагсуу. Морж турхаг бэлэг. Зарлиг. Харамжгүй. Дагсуу. Зарлиг ёсоор боловсуу. Бохот гоном. Хатж байна юм. Уугал даран. Би бэлэн дагсуу. Бэлэн байна. Зарлигийг дагсуу. Дагсуу. Нам дугаа бэлэн болгох. Зарлигийг дагсуу. Зарлиг буулгах уу? Хийнэм. Уугал арга. Өрөөлөөр явнам. Нам дугаа зарлиг болгох. Намлууга зарлиг болгох. Та юу хүссэн бэ? Завсуу. Уугал даран хүлээж бөөгөө бүжгөө. I have to wait for the sheep to run up before I... Дагсуу. Бэлэн ба. Би давхсуу. Мөр Анхаар үдэрмэл. хатан бэлэн би зорчном. Би чаднам. Сонордод хум. Арилсуу. Үлийтгэе. Анруу уулгаж байна. Хатан бэлэн Анхаарнам. Бэлэн. Арилсуу. Тэгсүү. Сонорд бурхгуудаа. One more. You in here? зарлиг буулгах уу? Might be too long in Dark Age here. See what we can do though. Сацгүйцүү. Make the most of it. Зарлиг ёсоор болгосон. He's on wood. Зарлиг сонорд бурхгуудаа. Ха? Тэмгэж байна юм. Ажил нам. Та юу хүссэн бэ? Дагсуу. Би зорчном. Дагсуу бэл. Бид энараа байна уу? Анхаарах хуу. Бэлэн. Морж турхаг сац үйлдсүү.
Сонордод хов. Орохгүй да. Орондоо. Хатан бий. Анхаарал хов. Удаарал. Жарлиг ёс. Дагсугай. Хийнэм. Сонордод хов. Та юун хүс эдүүгээ морь. Намлуга. Жарлиг буулгасан буюу. Дагсуу. Бутха харагдам. Орноо. Ой! Гадайсуй! Жарлиг буулгах. Орд бүрхэг бэлэн болмаа. Жарлиг буулгасан буюу. Амуу сац гүйцүү. Санар. Дагсуу. Барж байна уу? Юу? Анхаарнам. Сонорд орохгүй да. Орондоо. Жарлигийг дагсуу. Бэлэн. Дагсаж байна уу? Бэлэг. Ажигнам. Энаруу байна уу? Бэлэг. Байсуу. Хүлээж байна уу? Ахаж байна уу? Барьж байна уу? Жарлиг. Бэлэг. Барьж байна юм. Сонордод хун. Анхаарнам. Сонордуга. Сонорд турахгүй да. Орилсуу. Анхаарал хун. Анхаар өдөр байж. Удаарал. Okay, you got into the other one. Жарлиг. Удаарал. Анхаар сонордуга. Хатан бэлэн байна. Дагсуу. Сонордод хун. Сонорд турахгүй да. Take 4 of you to come over here when you're done. There you go. турахгүй. Чимээгүй. Жарлиг буулгана. Турахгүй. Ёсоор боловс. Хүлэгтэн бэлээ. Тэгүнийг хийнэм. Чимээгүй. Жарлиг буулгана. Өгд минут жарлигийг дагсуу. Удаар. Okay, a little bit heavy on wood. Амар байсан юу хийх вэ? Kind of what I want. Ажилд бэлэн. Би энд байна. Ажил хүлээж байна. Өгд жарлиг. Actually, yeah, we'll go a little bit heavy on gold. That's even better. Танд юу хэрэгтэй вэ? Ямагва. Оног турахгүй да. Асуугаа мөр. Турахгүй да. Жарлигийг зөрчил өгөө дагсуу. Турахгүй да. Би жарлигийг зориулсан. Жарлигийг зөрчил өгөө дагсуу. Турахгүй. Асуугаа мөрж. Жарлиг дагсуу. Вал турхад жарлиг хүлээнэ. Санарт. Жарлиг буулгах гэж байна. Даруй махан авчирсан. Анхаарнам. Жаагсуу. Жарлиг ёс анхаар. Ани жарлиг сонорд турахгүй да. Сонорд утаар. Цугаар бэлт. Намсоо. Уугадагнаа. Би уугадагнаа. 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 Нам санарт. Ажилд бэлэн. Уугадагнаа. Би жарлиг ёсоор болгосон. Уугадагнаа. Жарлиг буулгах гэж. Анхаар. Анхаарнам. Сонордлуга. Дагсуу. Би бэлэн байна. Сонорд ариун хүс. Сонорд жарлигийг дагсуу. Тодсоо. Сонорд жаагсуу. Сонорд турахгүй да. Танд юу хийх вэ? Юу хийх вэ? Би жүтгэх байсан. Анхаар.
What the? Whoops. That's not what I wanted. Жарлыг бодох гэж байна уу? Анхаарах уу? Санар ярддаг ясаар болгосон. What is the pathing in this game? Жарлыг дагах уу? Цугаар би жарлыг ёсоор болгосон. Уугалааран бэлэн илтгэж байна уу? Амар байна уу? Санар замд гарсан. Уугад аран мандаж байна. Сайн байна. Анхаарман. Сайхан болж хуй. Анхаарах уу? Багтах бүлгөө. Анхаарман. Амар байна уу? Жардаг буудгах гэж байна юм. Танд юу хэрэггүй? Түүнийг барьсан. Санардад хуу. Санардад хуу жардгийг дагсан. Санар бодсон. Санар хуу. Хатта. Отар. 연경 버티누데. Жарлыг ёсоор болгосон. Манай жал багтаа бид хөтлөх гэж байна. Цугаар буу гонцон. Яг юмгүй хөдөл. 악수가 보통 만나면 돌아도 서늘도가 안돼 악수 안타로 랜딩 강수 이슈 해무게지 보여보여 안타로 돌고다 산을 아류 부스tex소 Санар. 안타로 아류 부스tex소 강수 Юу хийх бой? Би гээдвэс. Аксуга аюул гүйцэтгэв. Аксу. Полис. Жандгийг дагсу. Аксу. Утэрмэс. Политик. Анхаарам. Отар. Юу хийхгүй? Танд юу хэрэгтэйгүй? Жардаг буудах гэж байна юм. Үний аксуга. Отар. Арчинд жарлаг бууд. Санар. Жарлагийн сор бодсон. Хорамото. Орхагуда. Гайда. Санардад хуу. Тэрмэт. Отар. Арайсуй. Орхуда. Орхуда. Али
Сонирдод хүн. Анхаарна. Жарлаг бол. Би дагуун бай. Yeah, I thought there was food over here somewhere. Oh, no, that's actually a shit spot. Амар байна уу? Жарлаг болгох гэж байна уу? Би үүнийг бариад өгсөн. Цугаа. Даруй хөдөлсөө. Манай жарлаг болгох туга. Юу цугаар онор яа. Анда ороод туга. Хэвчүү. Сонор нам туга. Жан. Хой өдөр хөвөө бэдэм. Хой өдөр хөвөө бэд. Ятсан. Хой өдөр хөвөө да. Боо чанаа. Цугаар бэд. Цугаар. Тот багтуу. Хотод. Түрамат хүн. Манай жарлгаар болсон. Мөр харваа. Жарлгийг дагаж байна. Жарлаг болгох гэж байна. За, би хийсв. Би энд байна. Жарлаг ирлүүгээ жарлгийг дагаж байна. Ястар болгосон. Санарт түүнийг барьсан. Ятсан юм. Цугаар сонор баатаа бид хөдлөх гэж байна. Жарлгаар болсон. Манай жарлаг. Галшин. Жарлаг ирлүүгээ жарлаг ястар болсон. Okay. He had some pretty good job rotating out on the map. We could have been a lot more proactive about getting raids in on the map. I thought I'd catch him rotating to these berries, but he never did. I think him just losing that whole army for that much, like that much value of army, I think he wasn't expecting. Maybe he also sees this trade scaling behind this. Ooh, that's idle TC. He just stopped making villages? I don't know what he was doing. I don't know if he just forgot to make TC
or if he's just trolling. We definitely could have been more proactive on getting those raids in and like catching raids on this thing here. I think maybe he's just collecting wood. Maybe he just really messed up and he was just really miss macroed. It just seems weird that you would miss macro that much. Like even if you are floating wood, you would just buy a market kind of like I did and had to start buying or floating gold. But either way, that was an expensive loss there for him. Here we traded out pretty much evenly, I want to say. We could have microed that and gotten much better results, but I don't know. It's not just kind of what we did. Yeah, we both went down about the same. But army value, it doesn't show us army value. That's the only bad thing. It's we have military count. Dropped from 30 to this. And he had 15 and he just lost. He was losing a bunch and he tapped out. But he basically, I think he had like 8 or 9, like he lost half his army there. I guess here's the other half. Yeah, it was like 8 units because it says he had 15, I think. We had 16, so he lost 9. Unless he's got one somewhere that I don't see. We could have been aggroing there. Or back here. Yeah, maybe he messed this up. Maybe he didn't think he had pulled all of his guys off. There's only that one deer carcass left. That's how he reacted so quickly to when I went into the boar. Because he had towers up here already. We did a bad job of realizing that he was on that deer though. Like we gotta do a better job of paying attention to the map and like watching even through fog of war if there's a deer. The fact this tower has been up this whole time is kind of wild to me. And it's also really wild to me that he didn't go to these berries and he went to these front deer. And he still has these side berries. I mean, I guess he would know, like he knows that I would see this movement over here. But he's got 2 berry patches and a deer patch and a gold. Technically 2 golds. And his wood lines are going to be all here. So it just seemed really weird that he didn't transition over to this side sooner. I really thought it was going to be something that happens a lot sooner. I did mess up not getting my raid banner. That's actually something I did want. I was thinking, oh, I need to make sure I get this because I'm gonna be able to start raiding. And I got like a couple burn downs. I knew that this was chipping away. So that's something I thought about and definitely didn't do, which is a little bit bad. And unfortunately too, the game is all bugged now, so we have no idea of our opponent's level here. We'll check out his account here. He's Brazilian, 1536. So he's a Conk 2 elo. Just seemed weird. It just seemed like maybe a misplay, not like a miss macro or I don't know, trolling or what. It just seemed weird that his villager count just. And it wasn't like actually flat here. It was just kind of like he made one villager over. Like he was so busy with the marketing stuff, he forgot to make a villager, or he was starving on wood pretty bad, I guess, or on food. So I'm not sure. Either way, go game to our opponent, and thank you guys for watching, and we'll see you all on the next one.